de ɲuman bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ i yɛrɛ ye maliden ɲumanya kɔnɔna la a fɛn fɛn discours ye a bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ i bɛ Sogɛl fɛ i tɛ Sogɛl fɛ n'i ta ye Maliko de ye hali n'o y'a sɔrɔ i t'a fɛ ka Sogɛl tɔgɔ min tulo la n'i ta ye Maliko de ye bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ discours na c'est-à-dire Sogɛl il a tenu un discours très responsable. Nations Unies ka 75e session min tun bɛ yen diɲɛ kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ jamana bɛɛ lajɛlen ka président tun bɛ yen ni min ka président tɛ yen o ka représentant tun bɛ yen bamananw bɛ min fɔ ko n'i ma min fɔ gudunforo la kana taa so kɔnɔ ka taa fɔ k'i bɛ taa o kuma fɔ yen Sogɛl tagara maliyɛndenw ka laɲini ye min ye maliyɛnden cɛ ni muso maliyɛnden ɲumanw bɛ ka min miiri Maliko la n'i ye faso den ɲuman bɛɛ lajɛlen ta ka jateminɛ bi fɛn fila de bɛ Mali kɔnɔ bi min bɛ ka maliden fanba bɛɛ lajɛlen jɔrɔ o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o ye sécurité ko ye maliyɛnw y'a dɔn depuis 2012 ka na se bi ma Mali sécurité a fanga bonyalen don 76e session voilà 76e session donc ka taa 2012 ma ka na se sisan ma fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don fɛn kelen min na o ye de basigi bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo di a filanan ye min ye fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen sigilen don bi faso nafolo a bɛ ka bɔ ka dun corruption fanga bonyalen don corruption dan bɛ se ka sigi a la cogo di nin fɛn fila m'a fɔ fɛn wɛrɛ tɛ faso in kɔnɔ min bɛ fasodenw miiri mais n'i ye Mali ka problème ta ka jateminɛ bi parce que revendication fɛn fɛn bɛ ka kɛ n'i y'a jateminɛ a bɛ fɔ de ko wari tɛ yen bon wari dun bɛ yen dɔw de faso nafolo dun bon Mali problème ba ye min ye insécurité ani corruption bɛɛ lajɛlen b'a dɔn depuis Ibrahim Boubacar Keïta an y'a gɛn ka bɔ fanga la fo ka na se bi ma bɛɛ y'a ye k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ ka di Ala ye Mali a bɛ ka avancer i bɛ k'a ye 7 ans de kɛ même 6 machines de dialyse i bɛ k'a ma se ka na n'a ye Gabriel Touré ni Ponge o don ko an y'a mɛn Assimi ninnu olu nana ni 10 machines de dialyse 3 mois seulement Assimi nana présidence la 3 mois seulement a nana 10 machines de dialyse de i bɛ ka taa 7 ans a ma se ka na n'a ye Assimi y'a fɔ ani conseil supérieur de la magistrature ani magistrats sigilen ɲɛfɛ a y'a yira magistrats la ko an balima dɔw bɛ yen an fa dɔw bɛ yen an kɔrɔ dɔw bɛ yen k'olu mago tɛ foyi la ɲɛnama kɔnɔ ko ka ji ɲɛnama sɔrɔ dɔrɔn k'a min u dɛsɛlen don o la Assimi ye initiative ta ka forage sen yɔrɔw la se tɛ yɔrɔ min mɔgɔw ye a y'a ka danaya ta k'a da mɔgɔ min kan n'o ye Sogɛl Kɔkala Mayiga ye Maliko n'a fɔra ko Maliko mɔgɔ ko tɛ Mali la bi an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'i ko k'i bɛ Mali de fɛ k'i bɛ Assimi fɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'a ka se ka kɛ Sogɛl fɛ Sogɛl taara Nations Unies na a bɛ 2 jours ɲɔgɔnna bɔ an ye publication dɔw kɛ mɔgɔw y'a kuma fɔ fan caman dɔw ko rumeur de don o tun ye jumɛn de ye ko Irisiw ko maliyɛndenw mako bɛ Irisiw la pour que ka se ka an ka sécurité assurer o hukumu de kɔnɔna la dɔw ko k'a fɔ ko Irisiw ka société privée dɔ bɛ yen n'an b'a wele ko Wagner k'olu ka na Mali la fasoden dɔw bɔra tellement faso kanu t'u la olu bɔra olu y'a yira fasoden bɛɛ la ko an bɛ ka Wagner min réclamer ko terroristes de don ko n'olu nana Mali kɔnɔ ko faso wari de bɛ bɔ ka d'olu ma ko 6 milliards de bɛ bɔ ka d'olu ma 6 milliards wa an fa n'an ba n'an kɔrɔw ni an dɔgɔw mun bɛ ka sa Mali centre la ani kɔrɔn fɛ a tigilamɔgɔ kɛlɛw olu bɛ tila ka France défend mais olu t'a dɔn u m'a fɔ mɔgɔw ye milliards joli de bɛ ka di France ma u m'o fɔ mais ko ni Irisiw ka mercenaires nana k'an bɛna milliards de bɔ k'a d'olu ma mais France ma na milliards min bɛ di France ma u d'a ma mɔgɔ o yɔrɔ la Sogɛl ka discours kɔnɔ fɛn min bɛ se k'a fɔ discours n'i y'a ta de A à Z c'est-à-dire a discours a bɛ fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen jigi sigi mais discours yɔrɔ min ye intéressé kosɛbɛ o ye de a bɛ tile 2 ɲɔgɔnna bɔ an bɛ ka kuma réseau sanfɛ ko Irisiw ka société privée dɔ ka se ka na Mali kɔnɔ o n'o Wagner ye dɔw ko olu nalen nkalon de ye k'an b'a fɛ ka propagande de kɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka transition soutenir cogoya min na bi Sogɛl Kɔkala Mayiga a tagara Nations Unies na président bɛɛ sigilen ɲɛfɛ ni mun ka président tɛ olu ka représentant bɛɛ jamana bɛɛ dafalen don yɔrɔ min na a ye kumakan kelen min sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'a fɔ fo ka diɲɛ kɛ min ye a bɛ to histoire la diɲɛ dafalen ɲɛna a y'a yira diɲɛ bɛɛ la France bɛ yan MINUSMA bɛ yan c'est à dire diɲɛ i n'a fɔ diɲɛ bɛɛ de bɛ Mali kɔnɔ yan ko mais ko o bɛɛ lajɛlen kan ko Mali dɛsɛlen don k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ Mali dɛsɛlen don ka basigi insécurité ka bɔ Mali la halisa a ko n'i y'o yɔrɔ ta ko o jateminɛ ani France bɛ cogo min na France bɛ yan MINUSMA bɛ yan ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yan barika ninnu u bɛɛ lajɛlen bɛ yan ko ni an y'a ye k'a fɔ vraiment an bɛ se ka
mɔgɔ wɛrɛw fana ɲini so an bɛ se ka société wɛrɛw fana ɲini pour que a ka kuma faamu ka fara ninnu kan pour que an ka sécurité a bɛ se ka basigi cogo min na ale bolo o tɛ baasi ye ne bolo fasoden jumɛn de bɛ yen tasuma de wililen don e ka so la e mago bɛ tasuma de ka faga wa ou bien e mago bɛ ji sanuman de la pour que ka se k'i ka so tasuma faga ne bolo ni tasuma wililen i ka so la ka ban déjà objectif fɔlɔfɔlɔ min b'i bolo o de ye tasuma in ka se ka faga mais ji ɲɛnama de don ji sanuyalen de don ji sanuyalen tɛ yen ne bolo o bɛɛ lajɛlen ka se ka to yen de Sogɛl ka kuma b'a yira fasoden ɲuman bɛɛ la a y'a fɔ a m'a fɔ mais a ka discours kɔni kɛ n'i ye discours ta ka jateminɛ hakilimaw kodɔnnaw mana discours ta ka jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ Sogɛl ka kuma b'a yira Wagner n'ale ko kuma min bɛ ka fɔ tiɲɛ kuma de dɔn o pe a bɛ na kɛ n m'a fɔ k'a y'o fɔ a ka discours kɔnɔ dɛ an bɛ ɲɔgɔn lamɛn n ko ni ye Sogɛl ka kuma ta ka jateminɛ kodɔnnaw ka analyser fasoden ɲumanw ka kumakan analyser i b'a dɔn k'a fɔ Sogɛl bɛ ka kuma min fɔ o ye de ka se ka yira fasoden bɛɛ la kuma min ŋunuŋunukan bɛ yen n'o ye k'a fɔ an mago bɛ dɛmɛ wɛrɛ la société wɛrɛ la an mago bɛ dɛmɛ wɛrɛ la pour que ka se ka Mali sécurité ka solution sɔrɔ a la Sogɛl ka kuma b'a yira don nataw la Wagner bɛ na Mali la yan ani Russiw bɛ coopération a bɛ kɛ ani Russiw ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ kɛ a yɛrɛma hɔrɔn ye n'o ma diya Faransi ka mɔgɔ min ye i b'i ka kusuw ni ka kasaw de cɛ ka an faso to an ye Modibo Keyita bɛ Faransi gɛn don min na a y'a jigi da jɔnw de kan a y'a jigi da fasodenw de kan ani Faransi bɔra la ani jamana wɛrɛw ye coopération kɛ a dɔw ye Russiw ye a dɔw ye Chinois ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mais an b'a dɔn hali ni Faransi ye san 20 de kɛ Mali kɔnɔ yan Maliendenw ka se k'a dɔn Mali sécurité Faransi tɛ se ka foyi b'a la Faransi bɛ Mali kɔnɔ yan an ka sanu bɛ ka taga cogo min na sanu bɛ ka taga o cogo la i tɛ fasoden jugu ninnu kunkan mɛn k'u da bɛ nin na 6 milliards o ka dɔgɔ hali ni 40 milliards de don n'a bɛ di Wagner de ma k'u bɛ se ka Mali libérer o ka nana ye a ka di ninnu ma pour que an fa n'an ba n'an kɔrɔw n'an dɔgɔw olu ni u bɛ se ka kisi cogoya min na fɛn dɔ bɛ yen fo Maliendenw k'o de faamu Wagner mana na a tɛ MLA dɔn a tɛ CEMA dɔn a tɛ Barkhane dɔn a tɛ MINUSMA dɔn Wagner mana cun Mali centre la ka ban déjà n'u cunna Kidal kɔnɔ ka ban déjà jɔyɔrɔ de tɛ yen a ye jɔ nin yɔrɔ in na tan an bɛ information d'aw ma aw ka hélico mankan tɛ ka pan nin territoire kan a ma fɛn fɔ an ɲɛna Faransi de bɛ ka nin kɛ anw ka sɔrɔsiw la yan janfa bɛ yen n'an ka sɔrɔsiw bɛ ka faga Faransi b'a bɛɛ lajɛlen kalama hélico b'a bolo renseignement o ka renseignement bɛɛ lajɛlen kan mais malgré tout don o don an kɔrɔ n'an dɔgɔw de bɛ ka sa mun bɛ armée kɔnɔ Faransi bɛ yan plus de 7 ans foyi tɛ ka ɲɛnabɔ hali bi fasoden jugu dɔw ka laɲini dɔ ko non ko an ka Faransi to yen ko n'an taara ni Faransi ye ko Wagner min ko 6 milliards bɛ d'olu ma mais n'u ye Faransi milliard min dépensera Faransi la depuis 2012 la kana se bi ma n'a milliard fɔra a bɛ faso in bila n bɛ min fɔ aw ye fasoden ɲumanw Modibo Keyita ka fanga kɔfɛ nin fanga in a ɲɔgɔnna tɛ yen a ɲɔgɔnna tɛ yen kun min na n bɛna kun fɔ aw ye fasoden fɛn fɛn bɛ ka kɛlɛ kɛ bi Assimi, il est entre les marteaux et l'enclume, aussi bien que Sogɛl aussi. Ils sont entre les marteaux et l'enclume. U sɔnna k'u ka ɲɛnamaya ta k'a di u ni ka se ka bɔ mais faso in ka se ka libérer. I ma deli ka président foyi ye n'a bɔra Modibo Keyita ka taa waati la k'a fɔ ko a nana k'a sɔnna k'i ɲɛsin Faransi ma k'a bɛ Faransi kɛlɛ soit k'a bɛ sɔn Mali politicien jugu k'a bɛ olu kɛlɛ. Assimi nana a tun bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko mɔgɔw mun tɛ se ka minɛ a ye assurance du Mali magistrat bɛɛ lajɛlen ma a ko magistrats bɛ ka wale min kɛ Mali kɔnɔ bi ko wale in yɛrɛ y'a to fasodenw bɛ ka da u ka kiiri tigilamɔgɔw la u bɛ ka da jamana marabagaw la bi cela veut dire que Assimi là où nous sommes la justice malienne est indépendante mais i bɛ k'a ka temps waati i b'a dɔn dossier joli de wulila nin kamara kelen min minɛna o don i bɛ ka temps waati kamara minɛna k'a don kaso la kamara tilara ka bila foyi ma fɔ an ɲɛna hali sini fasodenw b'u yɛrɛ ɲininka kamara bilara cogo di kuma tun bɛ bɔ sanfɛ de ko a ye karisa bila dossier ɲɛnama foyi tɛ ko i bɛ ka temps waati dossier de corruption ko min sera ka taa i bɛ ka temps waati la k'a résultat dɔ aboutir a ma deli ka kɛ fo a nana ka na kɛ fasodenw y'a dɔn k'a fɔ ko Mali kɔnɔ ko résultat ko n'a fɔra ko enquête est en cours ko b'a yira k'a fɔ k'a bannen don ko parce que Mali kɔnɔ ko enquête foyi tɛ daminɛ ko min bɛ se ka résultat dɔ di bi Assimi sɔnna politicien jugu fɛn fɛn bɛ yen n'i ye faso dɔrɔmɛ kelen dun ka sɔn k'a fɔ a b'olu minɛ k'olu don kaso la o ye fɛn fɔlɔ ye fɛn fɔlɔ min y'a to ni Assimi ka vie yɛrɛ bɛ danger la fɔlɔ aw ɲɛ b'a la u bɛ ka mɔgɔw sara ka autorité k'a dénigrer u bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ n'a se bɛ ninnu ye bi Assimi tɛ si fanga in na bilahi n'a se b'u ye bi Assimi ni Sogɛl u b'u gɛn ka bɔ fanga in na
n'o nana ka na bɔ yen an fasoden jugu mun bɛ ka faso miliyariw suɲɛ u n'u jɛɲɔgɔnw n'a bɔra olu la ka tila tuguni ka tila k'i ɲɛsin Faransi fana ma tuguni Faransi kɛra sababu ye mɔgɔ bɛ yen k'a fɔ ko u y'u bɔnnen u nin na ni an b'a fɔ olu ma ko révolutionnaires Thomas Sankara a ta Thomas Sankara ta Patrice Lumumba ninnu olu fatura cogo min na a y'olu ka histoire ta ka jateminɛ a b'a dɔn o fatura cogo di tabu y'u faga cogo di o entourage u ye fasoden jugu dɔw de armée ka se ka ninnu faga o de kama ne y'a fɔ bi intérêt ko tɛ ni Mali ko don fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen ka se ka sɔn bi ka an tɛgɛ di nin transition ma k'a dɔn k'a fɔ a bɛ 30 ans bɔ soit a bɛ 25 ans bɔ an ma deli ka ni ɲɔgɔn autorité sɔrɔ fɔlɔ min sɔnna ka na ka justice ka indépendance ta k'a d'a ma fasodenw ka aspiration yɛrɛ ye jumɛn de ye fasodenw mago bɛ fɛn jumɛn de la ka se ka sɔn k'olu ta k'olu yɛrɛ fasodenw na n'a a y'a yɛrɛ k'a fɔ aw tɛ communauté internationale ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi sɔnna ka tugu aw kɔ pour que aw fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen k'a dɔn bi ko tendance falenna Mali ni Faransi cɛ wagati min na IBK tun bɛ yan ni manifestation fɛn fɛn kɛra contre la présence des forces françaises au Mali tile fila ni IBK ma boli ka taa Faransi IBK ka ministre dɔ bila ka taa yafa deli kɛ Faransi Charlie Hebdo ko in kɛra IBK ninnu bɛɛ taara Faransi u cɛkɔrɔba ninnu caman f'u bɛ taa ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka kasi kafiri fatuli la o kɛra fasoden bɛɛ ɲɛna yan filɛni gɛlɛman mana ci Macron bi sigi ka a cɛkɔrɔba ninnu wele a fa fɔlɔ ninnu wele ko a ye na Faransi a bɛɛ lajɛlen ka nin ɲɛfɔ parce que ɲɛ b'a la aw ka jamana kɔnɔ manifestation anti français a bɛ ka caya aw fɛ yen IBK ninnu bɛɛ taara a wagati u bɛɛ taara ka taa t'u yɛrɛ ɲɛfɔ Faransi Assimi nalen a n'a ka homme fort n'o ye Sadio Camara ye n'a daminɛna bi aw yɛrɛ ka jateminɛ bi Faransi ministre des affaires étrangères ani ministre de la défense Faransi a bɛɛ bɛ ɲini ka yɛlɛma Mali kɔnɔ yan sisan u bɛɛ bɛ Mali la bi wagati bɛɛ tile fila i b'u bɛɛ ye Mali kɔnɔ Mali bɛ ɲini ka ko u faso ye bi olu de bɛ na kɔni u ɲɛfɔ yan an tun bɛ kɔrɔnfɛla la vraiment an bɛna jateminɛ an tɛ se ka taa mais min ye ka terrorisme kɛlɛ an bɛna fɛnw sigi sen kan tuguni mun bɛ se ka to an bɛ terrorisme kɛlɛ a bɛɛ y'a jɛn a discours ye o u bɔra yan u ye min fɔ u y'u yɛrɛ ɲɛfɔ ko bon tagali olu tɛna taga ko mais k'olu bɛna système wɛrɛw bila sen kan min bɛ se ka to k'u bɛ terrorisme kɛlɛ cogoya min na an ko non trop c'est trop cɛ IBK ni ninnu tɛ kɛlɛ koyi a fɔra ninnu tɛ dɔwɛrɛ foyi dɔn ɲɛnamaya kɔnɔ ninnu bɛ min dɔn ninnu formela kɛlɛ de kama formela mɔgɔ faga de kama n'o olu nana olu de bɛ se ka sɔrɔsiw ka ko toga dɔn min ko sɔrɔsiw ka baara tɛ fanga ye Thomas Sankara africain den ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ u yɛrɛ ye Thomas Sankara la Thomas Sankara tun ye militaire de ye mais a ye fanga ta a temps fitinin min kɛ fanga la Burkina ɲinan ko san 100 Burkina bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Thomas Sankara ka temps fitinin dɔrɔn a sera ka Burkina mara cogo di Assimi ninnu bɛ Modibo Keyita ka trace u bɛ k'o de suit Thomas Sankara ninnu ka trace u bɛ k'o de suit ka faso bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ an bɛ min ɲini fasodenw ye Sogɛl ka discours historique min kɛra Nations Unies na bi an bɛ ka a labɛn ni Ala sɔnna sini an b'a hakilinaw sigi sen kan Sogɛl natɔla ka bɔ Faransi ka fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen wele an ka ɲɔgɔn sɔrɔ aéroport la n bɛ Sogɛl fɛ n tɛ Sogɛl fɛ o tɛ mais n kɔni kɛ bɛɛ lajɛlen b'a fɔ k'i ye maliden ɲuman ye ni mun ye maliden ɲumanw ye k'a dɔn k'a fɔ an ka maliden dɔ bɔra yen a taara taa Faransi a taara taa Nations Unies na a taara fasoden bɛɛ lajɛlen kunkɔrɔ ta yen a taara fasoden bɛɛ kunkɔrɔ ta yen mɔgɔw bɛ siran ka min fɔ réseau sanfɛ mɔgɔw bɛ siran ka min fɔ télé ni radio la Mali dɔw b'a fɔ k'a fɔ n'i ko k'i bɛ Faransi kɛlɛ cogo dɔ la même jamana caman bɛ yen Faransi ka colonie caman bɛ yen bi u bɛ siran ka hali k'a fɔ ko Faransi bɛ ka fɛn dɔ k'u fɛ k'a man ɲi mais bi Nations Unies na diɲɛ bɛɛ dafalen ɲɛna Sogɛl ka se k'i sigi k'a yira bɛɛ la vraiment Faransi mɛnna an fɛ MINUSMA mɛnna an fɛ jusqu'à présent jamana tɛ ka se ka basigi n'o fɔra ka ban dɔrɔn Faransi k'a ka se k'a dɔn u bɛ yan kun min na a tɛ ka ɲɛnabɔ de n'a tun bɛ ka ɲɛnabɔ Sogɛl tun t'o fɔ Sogɛl tun b'a fɔ ko baara bɛ ka kɛ o mais a ma dɔw fɔ ko jusqu'à présent insécurité bɛ yan donc n'a fɔra k'an b'a fɛ ka collaborer ni jamana wɛrɛ ye so an b'a fɛ ka collaborer ni société privée dɔ min bɛ se ka anw kisi anw y'o de fɔ bi même n'a se bɛ anw ɲɛ k'an bɛ contrat kɛ ni jinɛ de cɛ an bɛ contrat kɛ ni jinɛ cɛ pour que an faso ka se ka kisi o mais mɔgɔ bɛ yen bi aw b'a dɔn sisan Faransi ka pion fɛn fɛn bɛ yen hali ni maliyɛn denw bɛ sa ka ban o tɛna n'a to yen mɔgɔ qualité fila de bɛ ka Sogɛl kɛlɛ Mali kɔnɔ bi mɔgɔ qualité fila a qualité fila in si tɛ fasoden ɲumanw ye n m'a fɔ ko Sogɛl bɛ ka fɛn min kɛ k'a bɛɛ ka ɲi karisa fɛn dɔ kɛ n y'a critiquer o bɛ kɛ même n'a fɛn kɛ sini n'a ma ɲi ne bɛ se ka critiquer mais su ni tile i tɛ Sogɛl ka ɲuman yɛrɛ fɔ depuis a dun nana a bɛ ka ɲuman dɔw kɛ o ye fasoden juguya de bi
sinon Mali be yoro mina bi Mali den ɲuma 70%, Mali den 80%, soit 70%, bɛɛ lajɛlen ko Sogɛl ka baara tagabolo kaɲi. Mais mɔgɔ mun tun bɛ ka balo politiciens bɛ an ka miliyariw suɲɛ ka tila mɔgɔ mun ni ɲɔgɔn cɛ. Faransi jɔlen don mɔgɔ mun na, mɔgɔ min bolo k'a fɔ Faransi de bɛ ka anw lakana, olu yɛrɛbakun lakana, olu bolo ni Sogɛl nana kɛ sababu ye bɛ Faransi ka taa, o y'olu ka basigi, olu ka intérêt o y'olu de menacer tɔla ye sisan. Sinon bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mɔgɔ si tun t'a dɔn Mali kɔnɔ yan ko Mali la ko don dɔ bɛ se ka na ko Mali politicien jugu min bɛ ka faso nafolo suɲɛ ko don dɔ bɛ na k'u bɛ minɛ ka don kaso la, mɔgɔ si tun t'a dɔn. Bi premier ministre kɔrɔ kɛlɛ ani ministre kɔrɔ 2 olu bɛ kaso bunba la sisan. Fili o bɛ boli ministre des finances kɔrɔ de don. A y'a dɔn faso ɲama u bɛ ka baara kɛ bi. Asimu nali ni santé faso jumɛn bɛ se ka fɛn dɔ fɔ k'i bɛ se ka Asimu jalakini nin ye jɔn a tɛ yen. A ye mun de kɛ fɔlɔ a sɔnna fɔlɔ ka dɔ bɔ a sara yɛrɛ la fɔlɔ k'o don forage la. Asimu nali ni santé Asimu sera ka forage min di maliyɛn denw ma c'est plus de 60 forages ka ji di anw ma. A bɛ se ka kɛ e kɔnɔ e sigilen don i ka so kɔnɔ i bɛ ji sɔrɔ gratuitement i bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ fu la. Mais an fa n'an ba dɔw bɛ yen olu mago bɛ ji sanuman dɔrɔn la ka min olu tɛ ka ji sɔrɔ ka min yɛrɛ. O dɔw bɛ yen olu ni baganw de bɛ ji la ka min. Donc hali ni Asimu forage kelen se o yɔrɔ la fo ka diɲɛ kɛ min ye olu bɛ Asimu barikada. Ka bɔ yen an balima mun bɛ yen ni bana tun b'u minɛ u furakɛli tun bɛ kɛ baara ye k'a sababu kɛ dɔrɔn ko machine dialyse ko tun tɛ yen n'a tun kuma tun fɔra a tun bɛ kɛ ne yɛrɛ kɔnɔ ko est-ce que machine de dialyse kuma min bɛ ka fɔ est-ce que a bɛ sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ wa? Parce que a machine kelen pe nali dɔrɔn a tun bɛ k'an bolo i n'a fɔ diɲɛ wuli ko de don quoi. A mɔgɔ ye ne yɛrɛ wele n taar'u ka couverture caman na o y'a yira n na k'a fɔ degun min b'u kan. Même Mali kɔnɔ bi ko hali machine dialyse 5 mana se ka na Mali kɔnɔ bi ko bɛ se ka caman kɛ olu ka bana la. I bɛ ka 7 ans a ma se ka hali machine 4 7 ans a ma se. Asimu nana 3 mois 10 machine o nana. O donc an y'a ye an ka courant ko fana o bɛ ka sigi sen kan sisan. Courant ko fana o caman bɛ ka ɲɛnabɔ bi. Baara bɛ ka kɛ baara bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni. Mais mɔgɔ bɛ fɛ k'a fɔ an ka taa sans c'est-à-dire k'an ka taa sans à l'heure la bi. O mɔgɔ kelenw de tun bɛ bɔ k'a yira an na ko n'an ko ko an bɛ IBK kɛlɛ cogo dɔ la ko Mali yɛrɛ bɛ na cɔrɔn. Mais o mɔgɔ kelenw de bɛ ka Asimu kɛlɛ bi dɛ. Mun tun b'a yira an na k'a fɔ leçon de morale tun b'a d'an ma ko n'an ko k'an bɛ IBK kɛlɛ cogo dɔ la ko n'an ma kɛ cogo dɔ ko Mali yɛrɛ bɛ bin. Mais an y'a ye IBK gɛnni yɛrɛ a kɛra hɛrɛ de ye Mali ma. Parce que Mali ka miliyari caman de tun bɛ wo la a si ma se ka ɲɛnabɔ. Min mana minɛ IBK b'a fɔ k'a bila min mana minɛ IBK b'a fɔ k'a bila. Mais bi alhamdulillah jusqu'à présent an y'o de fɔ an bɛ justice an b'a soutenir à 100%. Sogɛl nalen an bɛ ka baara min na bɛn a y'a lamɛn dɛ fasoden ɲuman bɛɛ an bɛ n'ala bɛn an ka ɲɔgɔn sɔrɔ aéroport la n'an ye programme dɔn sini bɛɛ an bɛ bɔ ka vidéo kɛ n'an bɔra ka vidéo kɛ an bɛ fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen wele ka taa aéroport fa tewu mɔgɔ tun bɛ Nations Unies na bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Sogɛl ye discours min tenni Nations Unies na k'a ni fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛnkan don an ka bɔ ka jama yira Nations Unies la o k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Mali bɛ yɔrɔ min na bi an degunnen don tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ yɔrɔ min na bi an mago bɛ irisiw la. Parce que i b'a dɔn irisi ko min filɛ nin ye dɔw tɛna sɔn irisi ko ma parce que ni irisiw nana Faransi ka ko bɛ caya ni Faransi ka ko cayara olu ka naw bɛ bɔn Mali denjugu caman bɛ kɛlɛ min na yɛrɛko kɛlɛ de don Mali ko kɛlɛ tɛ so n'o y'a sɔrɔ ni yɛrɛkun kɛlɛ tɛ ko Mali ko yɛrɛ don réellement ko mɔgɔw bɛ kɛlɛ min na ko mun nana ka duloki bɔ ka da k'u bɛ ka Sogɛl kɛlɛ n y'a fɔ défaut dɔ bɛ Sogɛl la mais olu tɛ k'o kɛlɛ don o don Sogɛl mɔgɔ caman tɛ ka fɛn dɔw faamu Sogɛl bɛ ka kɛlɛ kun caman na an ma kun dɔn dɔw ka kɛlɛ kun fɔlɔfɔlɔ ye Sogɛl de kɛra sababu ye Ibrim Boubacar Keïta ka fanga binna parce que Sogɛl tun bɛ M5 ɲɛfɛ M5 jɔra fo ka Ibrim Boubacar Keïta ka fanga bin donc o mɔgɔ mun bɛ jusqu'à présent olu ta tɛ Mali ko olu ta IBK ko ani intérêt mun tun bɛ sɔrɔ IBK binni min kɛra jusqu'à présent olu tɛ ka kɛ Sogɛl fɛ o ye kulu dɔw bɛ yen mun b'o o kulu in kɔnɔna la kulu dɔw fana bɛ yen mun ni politicien juguw bɛ jɛ la olu yɛrɛ y'a ye tuguni Sogɛl nalen filɛ ka minɛli min daminɛ sisan ni minɛli tora sen na mɔgɔ min bɛ ne financer minɛli bɛ laban ka na so ma soit mɔgɔ min tun bɛ ne dɛmɛ o tigilamɔgɔ minɛlen don ka don kaso la donc olu bolo bi Sogɛl bɛ ka tile kelen sigi fanga la bi a man d'o olu ye u b'a essayer ka Sogɛl mankutu de tiɲɛ ka mankutu tiɲɛ ka yira fasodenw la Sogɛl bɛ tan a bɛ nkalon des fois n bɛ Sogɛl la k'a kuma ma se ka diya ne ye bon n t'a fɛ ka n da bɔ don o yɔrɔ la o ye effectivement n bɛ se ka fɛn kelen min fɔ Sogɛl ka ko la min ma diya n yɛrɛ ni ye transition baara daminɛ fo ka na se bi ma o ye anciens ka ko ma se ka ɲɛnabɔ o ma diya n yɛrɛ ni ye nkalon haramu ye o ma diya n ye o kuma kɔni kɛ i mana kɛ cogo o cogo k'i bɛ ne la faamu ne ma se ka faamuyali yɔrɔ sɔrɔ o yɔrɔ la anciens ka article 39 ko a ma se ka ɲɛnabɔ
a ma diya n ye adamaden n'i bɛ diɲɛ baara baara la fana k'i bɛ ka dɛmɛ kɛ fɛn fɛn na min bɛ k'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka ji ye n y'o yɔrɔ ye a ma diya n ye n ye fɛn dɔw yala a sera waati dɔ la min bɛ n fɛ n y'o fɔ k'a yira k'a fɔ vraiment a ma diya n ye mais n'a bɔr'o la Sogɛ nali ni sisan cɛ mɔgɔ mun bɛ ka kɛlɛ dɔ wɛrɛ la u tɛ ka ancien ka kɛlɛ kɛ ancien y'u ka kɛlɛ daminɛ ka mɔgɔ caman dalen to salon kɔnɔ u da ma don ancien ka kɛlɛ ko kuma la ancien y'u ka kɛlɛ kɛ gaz ka c'u la fo ka dɔw blessé boulevard l'indépendance kelen na a dɔw bɛ yen ka ci u da ma don ancien ka kuma la mais bi olu nana ka bloqué bɔ ka da article 39 kun jumɛn Mali ko tɛ ancien ka côté ancien yɛrɛ b'a dɔn parce que ce sont des intellectuels u b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ k'u dɛmɛ bi olu ta tɛ Mali ko ye olu ta ye Sogɛl ko ye Sogɛl bɛ se ka bin cogo di Sogɛl tɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ cogo di fasoden bɛɛ lajɛlen k'a dɔn bi nin transition mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko transition ka bɔ yen teliya la kulu damadama dɔrɔn de dɔn a kulu fɔlɔ ye zonba kulu mun bɛ ka minɛ a man d'olu ye transition ka élection ka kɛ joona ninnu ka bɔ yen politicien min mana na an politicien dama de dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ faso nafolo suɲɛ ni e ma suɲɛ i ka parti mɔgɔw de y'a suɲɛ donc n'a nana an bɛ ɲɔgɔn protéger o y'olu ka mɔgɔw ka laɲini ye fɔlɔ mun b'a fɛ ka teliya élection ka kɛ a kulu filanan ye jumɛn de ye mun bɛ yen Ibrahim Boubacar Keita o ka mɔgɔw i bɛ ka kanu bɛ mun na jusqu'à présent i bɛ ka gɔnna ka bɔ i bɛ ka tɛna kɛ Mali président fo lahara min bɛ yen dɔrɔn o de ye i bɛ ka ni fasodenw ka kiri jɔ faso nafolo i y'a kɛ cogo di faso kiri tun bɛ cogo di faso sirako tun bɛ cogo di a jiko tun bɛ cogo di a kuranko tun bɛ cogo di fo maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka se ka ninnu dɔn ni différence min bɛ Sogɛl ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais n'a aw ma ninnu dɔn u bɛna hakilina min don aw la ka aw kɛlɛ ka aw bila ka Sogɛl kɛlɛ a y'a faamu dɛ politicien ka dogo Mali la yan ko min ma taa ɲɔrɔn an fa an'an ka seko a sɔrɔ Surafa n'o ye Buye Ayidara ye ko min ma taa ka taa ɲɔrɔn ka taa fɔ ɲɔrɔn Sirifuke ye ko faso kanu b'i la i mana min fɔ Mali ko la i bɛ tiɲɛ de kɛ i tɛ ka intérêt ɲini Mali ko la i bɛ fasoko kɛlɛ de la a politicien ka dogo Mali mɔgɔba tila bɛɛ a bɛɛ bɛ ka taa ɲɔrɔn mais ɲɔrɔn Sirifuke ko transition ko ka dɔ fara kan ale ma fɔ ko ka dɔ fara kan tan dɛ a ko 3 ans ko ka 3 ans fara kan mais a bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ tulo ci ɲɔrɔn Sirifuke ka mɔgɔw bɛ ka meeting kɛ hamalisiw u bɛ ka meeting kɛ Mali fantan ani naani bɛɛ même bi u tun bɛ palais de la culture u ye palais fa tewu u ko don nataw la u bɛ taa boulevard sanfɛ mais politicien jumɛn de bɛ yen ko min bɔra k'a fɔ vraiment tiɲɛ yɛrɛ la n fa ni n karamɔgɔ n'o ye Buye Ayidara ye n'a ye min fɔ Mali ko la o ye tiɲɛ de tiɲɛ yɛrɛ la transition tun élection tun ka kɛ sisan ka di ɲɛ mais an fa banna ka kuma n bɛ tugu an fa kumakan kɔ an ka transition an ka ɲini transition ka prolonger a y'a mɛn a mɔgɔ kelen jumɛn de da u si t'o kuma fɔ u b'u tulo ci nin na mais n'u y'u ka intérêt ye mɔgɔw bɛ se ka kun kari ɲɔgɔn na cogo di diinɛmɔgɔw bɛ se ka bila ɲɔgɔn na cogo di adamaden c'est à dire fasoden ɲumanw bɛ se ka bila ɲɔgɔn na cogo di pour que k'u ka intérêt sɔrɔ u bɛ na n'o plan bɛɛ ye ɲɔrɔn Sirifuke ko tan ni n'o y'a sɔrɔ ni ɲɔrɔn Sirifuke tun ko tile kelen kana fara transition kan a bilahi ne ni Ala cɛ i b'a sɔrɔ politiciens tun ye don ni tɛgɛrɛ daminɛ o tun y'a fɔ u ka journalistes ye fan bɛɛ ka kumakan susu ye ko ɲɔrɔn Sirifuke ko tan ɲɔrɔn Sirifuke ko tan mais e bɛ politicien jumɛn de bi u n'u ka journalistes i bɛ politicien jumɛn de bi u n'u ka journalistes k'u bɛ ka kuma ko ɲɔrɔn Sirifuke nin fɔ or que don o don ɲɔrɔn Sirifuke ka mɔgɔw bɛ ka kuma don o don u bɛ manifestation dɔ la don o don u bɛ média dɔw sanfɛ an ka kɛ faso in de fɛ an ka kɛ faso de fɛ min bɛ anw ma transition ko la an da tɛna na so ma média la ni Ala sɔnna don nataw la parce que a bɛ dɔw kɔnɔ cɛ u bɛ ka wari d'i ma sinon ne filɛ nin yɔrɔ min na hali ni Asimi 100 millions di a ma minɛ ka dun Mali bɛ yɔrɔ min na bi ne bɛ se k'a fɔ Mali bɛ danga min na bi an ye kɛlɛ min kɛ o kɛlɛ nana ni nin ye bi siga foyi t'o la M5 kɛlɛ kɔni kɛ n'i ko M5 kɔni kɛ k'i tɛ gagner maliyɛn dɔ cela veut dire que e tun tɛ M5 ko kalama an ma dogo M5 kɛlɛ la an y'a kɛ à 100% fo ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ban ka transition dɛmɛ à 100% fo ka na se bi ma donc ne t'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ na kɛ anw ye transition kɔnɔna la ko min bɛ se ka bonya anw ma quoi soit k'an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ ban min na tɛ yen mais fɛn ma k'an ɲɛ fɔlɔ dɛ an kɔni an b'o fɔ bɛɛ ye foyi ma k'an ɲɛ transition na fɔlɔ mais o tɛ an bali k'a fɔ ko an tɛ kɛ an faso fɛ an bɛ an ka autorité an b'u soutenir à 100% 3 ans ka fara transition kan o de ye an ka kɛlɛ ye politicien i dan y'a sokɔnɔ kuma ye k'i to i ka salon kɔnɔ k'a kuma ŋunuŋunu mais n'i bɔra kɛnɛma don o don k'i b'a kɛlɛ kɛ i b'a jɔlen sɔrɔ i ɲɛ ye ni min ma ɲa k'a fɔ k'i b'a fɛ ka fɛn wɛrɛ fɔ taa boulevard sanfɛ a ye taa boulevard sanfɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ la ko jamana bɔ k'a ma nɔgɔn bi n b'o fɔ politicien bɛɛ min ye Sogɛl ta ye fasoden ɲuman an bɛɛ lajɛlen ka an tɛgɛ di Sogɛl ma ni kɛlɛ b'an bolo bi o ye kɛlɛ 3 ɲɔgɔnna ye kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye de k'a fɔ maliyɛn tɛ Faransi ko la bi an tɛ Faransi ko la sini Irisiw u ka armée Irisiw u ka armée de don u ka armée tɛ yen hali n'a kɛra mercenaires de ye hali n'a sɔrɔ jinɛw de bɛ Irisi la an n'olu k'a jateminɛ an ka coopération kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ olu ka na olu ka taa an ka centre la
o ye kɛlɛ fɔlɔ ye. Kɛlɛ filanan transition dɔ ka fara ka 3 ans o ye kɛlɛ filanan ye. Kɛlɛ sabanan Assimi k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na a ka Sogɛl maintenir à la primature. A ka Sogɛl maintenir. Sinon politicien caman fana bɛ kɛlɛ la bi i b'a dɔn fɛn fila b'u bolo. A dɔw b'a fɔ dɔ ka fara transition o y'u ka hakilina ye mais Sogɛl de ka bɔ yen. Mais Sogɛl ka bɔ yen Sogɛl bɛ ka mun de kɛ? Parce que olu ɲɛ b'a la bi. Ne bɛ se k'a fɔ Sogɛl ɲɔgɔnna premier ministre sɔrɔli a ka gɛlɛn dɔɔni quoi a ka gɛlɛn dɔɔni. Malgré que défaut b'a la mais ɲɔgɔnna premier ministre sɔrɔli a ka gɛlɛn dɔɔni. Cohérence min b'a ka ko la a n'a sɔrɔlen don ka jɔ cogo min na a bɛ ka se ka jɔ k'i tiɲɛ fɔ communauté internationale ye cogo min na a ɲɔgɔnna premier ministre sɔrɔli a ma nɔgɔn dɔɔni. C'est pour ça politicien bɛ ka kɛlɛ kɛ bi min ye dɔ ka fara transition kan u caman sɔnnen don o ma mais ko Sogɛl de ka taa ka bɔ yen. Mais n'u nana ka n'a fɔ bi ko bon transition dɔ ka fara kan mais Sogɛl de ka taa ka bɔ yen u bolo n'u nana ka n'o kuma fɔ bi directement o sɔrɔli n'u m'o sɔrɔ donc o y'u ka ko bannen. Bon pour que Sogɛl tagalen ka se ka sɔrɔ u b'a fɔ de ko transition foyi tɛ fara kan foyi tɛ fara kan donc olu bolo n'u ko ko foyi tɛ fara transition kan don nataw la sigikafɔ bɛ na kɛ ni sigikafɔ nana ka na kɛ négociation mana kɛ bon dɔ faralen transition o bɛ se ka conditionner ko Sogɛl ka taa. Donc olu bolo sisan n'olu nana ka na conditionner ko Sogɛl ka taa donc Assimi bɛ sɔn k'i débarrasser Sogɛl la pour que dɔ ka se ka fara transition kan. O ka kuma bɛɛ lajɛlen de filɛ nin ye sinon kun wɛrɛ foyi tɛ politicien ka mankan ci u bɛ mankan kolonciw mun ni kuma caman ba min na bi mun bannen don kun foyi t'a la nin dɔrɔn don. An k'a fɔ fɛn tɛ fara transition kan n'an y'o kɛlɛ kɛ sigikafɔ mana kɛ ka ban waati min na sigikafɔ kɔnɔna la an b'a fɔ ko bon dɔ bɛ se ka fara transition kan mais Sogɛl ka bɔ yen Sogɛl tɛ taga yɔrɔ si Sogɛl tɛ taga yɔrɔ si anw de ye fasodenw ye. Mɔgɔ bɛ ka kɛlɛ kɛ bi ko Sogɛl ka taa a bɛ taa IBK gɛnna waati min na ko fasoden fanba bɔra ko IBK gɛn a dɔw ma kɛ fɔ ka mɔgɔw nɛni an ka cɛ ko Ibrim Boubacar Keïta ka fanga an ka cɛ ko fo 2023 aw tun t'o kuma fɔ IBK minɛna an ma tila ka délai ko IBK ka bila a mɔgɔ bɛ yen bi IBK ka mara kɔnɔ la bɛɛ y'a dɔn c'est à dire 7 ans a mara kɛra cogo min na fasodenw ma a ma kɛ hɛrɛya ma quoi wallahi a ma kɛ hɛrɛya fasodenw ma quoi ni sigi k'i miiri tuma dɔ la ka IBK photo yɛrɛ tuma dɔ la dusukasi yɛrɛ de b'i minɛ quoi wallahi ne ni Ala cɛ i ni de bɛ tɔɔrɔ quoi fasodenw ka ni ɲɔgɔnna danaba ta ka da IBK kan IBK ka élu plus de 71% fasoden bɛɛ lajɛlen ka danaya ta ka da kan cɛkɔrɔbaw dalen bana dilan kan musokɔrɔbaw dalen bana dilan kan dɔw bɛ hali u tɛ se ka tagama k'u bila wotoronin kɔnɔ ko taa n tɛgɛ da Ibrim Boubacar Keïta kan o de nana ka na kɛ fasoden bɛɛ lajɛlen b'o déception ye ta justice tɛ ka se ka baara kɛ ale denkɛ n'a a teri olu bɛ ka faso nafolo ta ka taa to don non a dɔw tɛ se ka hali a kuma tɛ se ka ɲɛfɔ quoi o image bɛ yira ni bɔra kuma ninnu kalama dɔrɔn ko non ko n'aw sera IBK ma dɔrɔn k'a bɛ Maliko ban mais IBK binna bi Maliko bɛ cogo di a bɛ ka avancer donc fasodenw ni Ala sɔnna sini n tɛna na kuma janya tuguni ni Ala sɔnna sini an bɛ programme jateminɛ Sogɛl nali an b'a a programme ta depuis États-Unis n'an y'a programme ta États-Unis a bɛ escalier min kɛ sira la ka se aéroport la sira mun fɛ an b'a jateminɛ ka jama labɔ ka fan bɛɛ lajɛlen fa Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka bombe mun bɛ région na bɛɛ ka na an ka se ka taa Sogɛl accueil a accueilli kun tɛ k'a fɔ k'a tɔgɔ ye ko Sogɛl a accueilli kun tɛ k'a fɔ ko PM de don bi a accueilli kun ye k'a fɔ k'a ye kuma min fɔ Nations Unies na n'o ye Mali basigibaliya bi ko MINUSMA bɛ yan bi fɛn bɛ yan MINUSMA bɛ yan Barkhane bɛ yan ko mais malgré tout ça ko Mali basigi k'a tɛ ka se ka basigi cogo si la ko bi an bɛ yɔrɔ min na bi an na bɛnnen don ka se ka coopération kɛ ani jamana wɛrɛ cɛ soit ka se ka coopérer ni même mercenaires cɛ k'a y'o kumakan mun fɔ a y'o hakilina mun yira a y'o hakilina mun ta k'a yira k'a fɔ vraiment an mako bɛ an ka territoire la ko fasoden bɛɛ lajɛlen bɔra ka o de fɛngɛ Sogɛl ko tɛ Mali ko don Sogɛl y'a fɔ bɛɛ fana de a ko k'a bɛ baara min na Assimi ka hakilina min bɛ Assimi na a b'o baara de la yarɔ aw kɔni ɲɛ b'a kalama don o don ne b'a fɔ ko frontière ka datugu frontière datugulen don sisan Mali zonba caman bɛ yen hali ɲinan ko dɔ taara aéroport la o y'a lasagi k'a ka bɔ yen ko a tɛ se ka voyager nin waati nin kɔnɔ fɔlɔ quoi ko parce que siga kelen dɔ la o tigi seginna o y'a ka a lasagi k'a ka bɔ yen aéroport la yan a ma se ka segin a bɛ Mali kɔnɔ hali sisan a bɛ Bamakɔ kɔnɔ munumunu la quoi bon a kuma fɔra réseau sanfɛ waati min na ko bon k'a fɔra k'a tɛ se ka voyager a ko non ko kuma tɛ tiɲɛ Clédou Kassim bɔra k'a fɔ ko bon n'a b'a fɛ ka yira diɲɛ bɛɛ la ko kuma min fɔra k'a fɔra k'a tɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ k'a ka lajɛ dɔrɔn aéroport la ale ka yɔrɔ ni aéroport cɛ a man gɛlɛn k'a ka voyager dɔrɔn a ka voyager fitinin dɔ kɛ dɔrɔn ko mɔgɔw k'a ye hali sini a y'a kuma bila donc mun dogodogolen don aw la aw mun bɛ ka an ɲininka don o don tile kɔnɔ an bɛ appel min sɔrɔ irisiw bɛ na irisiw tɛ na bilahi Ala de y'an seri ye n ka cɛ an t'a appel da dɔn an bɛ message min sɔrɔ WhatsApp sanfɛ ani message normal min sɔrɔ mɔgɔw b'an weleli min kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bilahi ne t'a da dɔn mɔgɔw bɛ ka an ɲininka nin irisi ko ninnu na an y'a mɛn ko rumeur de don MINUSMA ko t'an faransi ko t'an faransi ka ministre a y'o bɛɛ to yen
Fenkele min kɔni bɛ bi aw yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ min na bi o de Ibrahim Boubacar Keita ka taa waati i bɛ ka tun bɛ taa yɛrɛ expliquer France bi ka taa ka position clarifier France mais bi France de bɛ ka na Mali la ka n'a ka France ka position clarifier Mali la aw kɔni o tɛ dogo la mɔgɔ si ma depuis o yɔrɔ la dɔrɔn a y'a dɔn ka fɔ vraiment bi changement dɔ kɔni kɛ bɛ yen hali ni ma dɔ wɛrɛ kɔni kɛ dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an ka autorité tɛ ka taa France bi ni problème bɛ France de bɛ na Mali la an b'a ɲɛfɔ yan n'an bɛnna min na o bɛ kɛ aw dɔn dɔrɔn donc Sogɛl kɔni ɲɛ kumana bi a kumana ni malien den ɲuman bɛɛ ye dɛ mɔgɔ min bɛ bɔ Sogɛl ko tan a y'a bɛɛ to yen depuis Ala ko dɔw d'an ka cɛ o ma deli ka kɛ faso in fɛ faso basigi bɛ yɔrɔ dɔw bɛ olu tɛ balo faso basigi na koyi f'a ka ɲagami de n'a ɲagamina waati min na olu bɛ sɔrɔ k'o fɛngɛ zon bɛ nafolo suɲɛ bɛ taa dɔ d'olu ma u bɛ tila k'olu défend donc sini ni Ala sɔnna an bɛ programme di aw ma parce que an tɛ programme tɔgɔ dɔn mais ni Ala sɔnna sini an b'a di aw ma bon ni kɔni an bɛ nin kɛ ka fɛn kun cɛ dɔrɔn a ka se ka namɛ ni Ala sɔnna an b'a jateminɛ pour que Sogɛl ka se ka hakɛ ye ka ɲa bɛɛ k'i labɛn